चैत्र कृष्ण एकादशी कथा पापमोचनी एकादशी कथा। ओम श्रमचंदन चर्चितो जलवपु शुक्लांबरा मल्लिका मालालंकृत कुंडला परविलसन मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम् मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासायामित तेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायण कथामिमम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अथ चैत्र कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच फाल्गुनस्य शीते पक्षे श्रुता सामलकी मया चैत्रस्य कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच शृणु राजेन्द्र वक्ष्यामि पापमोचनिका व्रतं यल्लोमहर्षो ब्रवीत् पृष्टो मान्धात्रा चक्रवर्तिनः। मान्धात उवाच भागवतश्रोतुमिच्छामि लोकानां हितकाम्या चैत्रमासाशिते पक्षे किं नाम एकादशी भवेत्। को विधिः किं फलं तस्य कथयेष्व प्रसादतः कृतं तेन किमाप्नोत सश्रोतुमिच्छामि विस्तरात्। लोमश उवाच श्रूयतां राजशार्दूल कामजा सिद्धिदा तथा कथा विचित्रा शुभदा पापः धर्मदायिनी। चैत्ररथोद्देश्ये ह्यप्सरो गणसेविते वसंत समये प्राप्ते पुष्पैराकुलिते वने गन्धर्वकन्यस्तत्रैव रमन्ते सह किन्नरै पापशासन मुख्यश्च क्रीडन्ते च दिवाकशः। न परं सुन्दरं किञ्चित् वनात् चैत्ररथाद् वनं तस्मिन् वने तु मुनयस्तपन्ति बहुलं तपः। सह देवस्तु माघवा रमते मधुमाधवे एको मुनिवरस्तत्र मेधावी नाम्ना मतः। अप्सरास्तं मुनिवरं मोहनायोपचक्रमे मुञ्जुकोशेति विख्याता भावं तस्य विचिन्वते। क्रोशमात्रं स्थिता तस्य भस्यदाश्रमसन्निधौ गायन्ती मधुरं साधु पीडयन्ती विपश्चिकाम् गायन्ती तामथालोक्य पुष्पचन्दनवेष्टितं कामोऽपि विजयाकाङ्क्षी शिवभक्तं मुनीश्वरम् तस्य शरीरसंसर्गं शिववैरामनुस्मरं कृत्वा भूर्वोधनो कोटिगुणं कृत्वा कटाक्षकम् मार्गणौ नयने कृत्वा पक्षयुक्तौ यथाक्रमं कृत्कुचौ कृत्वा पटकुटिं विजयायोपस्थितः। मञ्जुघोषा भवत् तत्र कामस्येववरुथिनिः मेधाविनं मुनि दृष्ट्वा सापि कामेन पीडितः। यौवनद्भिन्नदेहोऽसौ मेधाव्याति विराजते शीतोपवीतसंवितो दण्डिस्मरैवापरः। मेधावी वसति स्मासौ च्यवनस्याश्रमेष्वे मञ्जुघोषा स्थिता तत्र दृष्टा त्वं मुनिपुङ्गवम्। मदनस्य वशं प्राप्तं मन्दं मन्दमगायत रणद्बलयत संयुक्ता शिवजन्नो पुरमेखलः गायन्ती भावसंयुक्ता विलोक्य मुनिपुङ्गव मदनेन ससैन्येन नीतो मोहवशं बलात्। मञ्जुघोषा समागम्ये मुनिं दृष्ट्वा तथाविधं ह्यस्य भावकटाक्षिष्टो मोहयामास्ताङ्गनः। अथ सस्तपि विलासा सस्वजे तं मुनीश्वरम् वल्लीवाकुलिता वृक्षं वातवेगेन वेपिता स्वपि रेमे मया सार्धं मेधावी मुनिपुङ्गव तस्मिन्नेव वनो देशे दृष्ट्वा तद्दिहमुत्तमं शिवतत्त्वं गतं तस्य कामतत्त्वो वशं गतः न निशां न दिनं स्वपि रमञ्जानातिकामुकः बहुलश्च गतः कालो मुनेराचारलोपकः
मुञ्जुघोषादेवलोक गमनायोपचक्रमे गच्छन्ति पर्तुवाचाथ रमन्तं मुनिपुङ्गवम् आदेशो दीयतां मह्यं शोधाम गमनाय मेहे मेधाव्युवाचहम् अद्धैव त्वं समायाता परदोषादौ वरानने यावत् प्रभातसन्ध्यास तावत् तिष्ठ ममान्तिके इति श्रुत्वा मुनिर्वाक्यं भयभीता बभूव सा पुनर्वै रमयामास तं मुनिसत्तमम् मुने शापमयाद्भीतां बहुलान् परिवत्सरान् वर्षाणां पञ्चपञ्चाशन् नवमासान् दिनत्रयम् सारे मे मुन्नातेन निषार्धामिव चाभवत् साततं पर्तुवाचाथं तस्मिन् काले गते मुनिम् आदेशो दीयतां परमन् गन्तव्यं स्वगृहं मया बहुकालगतं ह्यत्रम् गन्तुमिच्छामि साम्प्रतं मेधाव्युवाचः प्रातःकालोऽधुनैवास्ते सूर्यतां वचनं मम पूर्वे सन्ध्यामहं यावत् त्वं वै स्थिरा भवः इति वाक्यमुने श्रुत्वा भयेन च समयकुलस्मितं किल्पतुषा किञ्चित् पर्तुवाचं सुविस्मितः अप्सरा उवाच कियत् परमाणि विप्रेन्द्र तव सन्ध्या गता न वा मयि प्रसादं किल्पं तु गतं कालो विचार्यताम् इति तस्य वचः श्रुत्वा विस्मयैर्फुल्ललोचन सदत्वा हृदि विप्रेन्द्र परमाणमकरोत् ततः समाश्च सप्तपञ्चाशद्गता ममतया सह नेत्राभ्यां विस्फुलिङ्गान् स मुञ्चमानोऽतिकोपनः कालरूपा च तं दृष्ट्वा तपस क्षयकारिणीं दुःखार्जितं मम तपो नीतं तदनयाच्छयम् सकम्पोष्टमुनिस्तत्र पर्तुवाचाकुलेन्द्रिय शतं सशापमेधावी त्वं पिशाची भवेति च धिक्त्वं पापे दुराचारे कुलटे पातकप्रिये तस्य शापेन सा दग्धा विनया वनता स्थितः उवाच वचनं शुभ्रो प्रसादं वाञ्छति मुनिं प्रसादं कुरु विप्रेन्द्र शापस्यानुग्रहं कुरुः शापादहं पीडितास्मि कथमुद्धरणं मम शतं संगो हि फलति वचोभिः सप्तमे पदेः त्वया सह मम परमन् गतास्यो बहवः समः एतस्मात् कारणात् स्वामिन् प्रसादं कुरुष्यो वर्तः मुनिर्वाच शृणु मद्वचनं भद्रे शापानुग्रहकारणं किं करोमि त्वया पापे क्षयं नीतं महतपः चैत्रस्य कृष्णपक्षे या भवेत्येकादशी शुभा पापमोचनिका नाम सर्वपापक्षयं करिः तस्य वर्तकृते शुभ्रो पिशाचत्वं प्रयास्यतिः इत्युक्त्वा तं समेधावीं जगाम पितुराश्रमं तमागतं समालोक्य च्यवन पर्तुवाचः किमेतद्विहितं पुत्रं त्वया पुण्यक्षतः कृतः मेधाव्युवाच पापं कृतमहत्तात रमिता चाप्सरा मया प्रायश्चित्तं ब्रूहि तात येन पापक्षयो भवेत् च्यवनोवाचः चैत्रस्य चाशिते पक्षे नाम्ना वै पापमोचनी यस्य वर्तकृते पुत्र पापराशि क्षयं वर्जेत् इति श्रुत्वा पितुर्वाक्यं कृतं तेन वर्तोत्तमं गतं पापं क्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूवसः शाप्येव मञ्जुघोषा च कृत्वा तद्वर्तमुत्तमं पिशाचत्वं विनिर्मुक्त्वा पापमोचनिका वर्तात् दिव्यरूपधरा सापि गता नाकम्बराक्षरः लोमशोवाच इत्थं भूतप्रभावं हि पापमोचनिका व्रतम् पापमोचनिकां राजं ये कुर्वन्ति च मानवाः तेषां पापं च यत्किञ्चित् तत्सर्वं क्षेमा वर्जेत् पठनात् श्रवणात् राजन् गोसहस्रफलप्रदः वर्महापूर्णः चैव सुरापो गुरुतल्पगः वर्तस्य चास्य कारणात् पापमुक्ता भवन्ति ते बहुपुण्यपर्तं होयता करणाद् वर्तमोत्तमम्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे चैत्र कृष्णे पापमोचनिकां नाम एकादशी महात्म्यं सम्पूर्णम्। ओम उपनयतु मंगलम वा सकल जगन्मंगलालये श्रीमन् दिनकर किरण निबोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्णः काले वर्षतु परजन्य पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतम् यं परम वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदकर्मोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो
यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः।